क्या मैडम आप लोग जिस तरह खान साहब एक महसूस सिर्फ नून लीग के पीछे पड़ा हुआ है। हुकूमत तो 11-12 पार्टियों के इकट्ठा है, उसमें एनपी है, जीओआई है, पीपल पार्टी है, तो आप लोग क्यों सिर्फ एक वाहिद जमात नून लीग के पीछे पड़े हो? और मैं अपने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने अपने इलाके में जहाँ पर भी एम्बेसीज़ हैं आपकी और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे जाएँ और वहाँ एहतजाज करें। उसके मुकाबले में ये भिखारी और घटिया और गिरे घिस्से पिटे लोग जिनको ना मुल्क का ख्याल है ना कौम का ख्याल है। मैं जवाब दूँ इसका? ठीक हो गया। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब सिर्फ नून को या पीटीआई वाले सिर्फ नून को नहीं टारगेट करते। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप एक ओवरसीज़ है, तो जिस तरह नई हुकूमत जैसे आई है, सबसे पहला जो बिल पास हुआ है असम्बली से, वो आप लोग का जो वोट का हक़ था उसको ख़त्म किया गया है, जो कि खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले आप लोग को वो हक़ दिया था। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल इसकी मज़म्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हमारे डॉलर्स अच्छे हैं, हमारे पाउंड्स अच्छे हैं, हमारे दरहम और हमारे रियाल तो बहुत ही अच्छे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे रात दिन मेहनत करें, कमाएं और इन लोगों को पैसे भेजें जिसको ये अपनी जेबों में डालें, करप्शन करें, लोगों का हक़ लूटें। और हमें जब वोट का हक़ देना चाहा खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, जो वाकई जस्टिस की पार्टी, इंसाफ की पार्टी है, तो वो वोट का हक़ ही हमसे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक। मैं तो इसकी इंतहाई मज़म्मत करती हूँ और मैं अपने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने अपने इलाके में जहाँ पर भी एम्बेसीज़ हैं आपकी और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ एहतजाज करें और हुकूमत से अपना वोट का हक़ मांगें, वरना हम नहीं पैसे भेजेंगे पाकिस्तान। हम क्यों पैसे भेजें जब हम वोट नहीं दे सकते? हम क्यों रात दिन मेहनत करें और इस मुल्क की खिदमत करें, चाहे यहाँ सैलाब है, चाहे यहाँ तूफ़ान है, चाहे यहाँ पे ज़लज़ला है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करके भेजते हैं, पूरी पूरी डॉक्टरों की टीमें पाकिस्तान आती हैं और अपने मुल्क के लोगों की, क्योंकि हमारे दिल में अपने इस गरीब आवाम का दर्द है। तो आज हमसे वोट का हक़ आप ले लेंगे। लेकिन मैम जरदारी साहब कह रहे हैं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लड़काना या सिंध के हालात का क्या पता। हमें क्यों नहीं पता? आपसे ज़्यादा हमें पता है। देखिए, जब आपसे कुछ चीज़ छिन जाती है तो उसकी कदर ज़्यादा होती है। इस मुल्क के लोग तो इस मुल्क को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका मुल्क तो आपके पास है। हम हैं जो किसी ना किसी वजह से हमसे हमारा मुल्क छिन गया, तो हमें तो एक एक चीज़ का पता है, हमें हालात का नहीं पता। हम क्यों जब तूफ़ान आते हैं तो पैसे जमा कर, मैं खुद एक NGO चलाती हूँ, मैं वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज़ करके यहाँ पे मज़दूरों के लिए काम करती हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मज़दूरों का क्या हाल है, गरीबों का क्या हाल है। सारे कोरोना में हमने राशन बांटे, रमज़ानों में कितने साल से हम बांट रहे हैं, हमें नहीं पता कि गरीब पे यहाँ क्या गुजर रही है। क्या बात आप करते हैं? हम एक्सपोजर वाले लोग हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड में जाके रह रहे हैं, हमें पता है कि अच्छे बुरे की तमीज़ क्या है। अच्छा मैम, आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, आप बाहर के मुल्क में रही हो, उधर भी आप जिस तरह कोविड के बाद के हालात है, महंगाई जिस तरह बढ़ी थी, खान साहब लोग को समझाते रहे कि महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड है, आलमी एक मसला है, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो क्या अब जो महंगाई है, महंगाई कम हुई है या लोगों को समझ आ गई है? अब लोगों को समझ आई है, अब लोगों को खान साहब की कदर आएगी। अब इनको पता लगेगा कि एक ऑनेस्ट लीडर, एक अच्छा लीडर, एक दर्दमंद दिल रखने वाला लीडर जो है, उसके साथ इन्होंने किया इन चोरों ने, इन गद्दारों ने, इन बेईमान लोगों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और अब इन लोगों को पता लगेगा। तो इस वक्त लोगों को अगर वाकई समझ आई है, अगर अपने आने वाली नस्लों को आप बचाना चाहते हैं इस करप्शन से और इस जुल्म से, तो बाहर निकलें, एहतजाज भी करें और वोट भी दें। किसी न किसी तरीके से दोबारा तहरीक इंसाफ को पावर में लाएं 2/3 अक्सरियत के साथ, ताकि आपके बच्चे रोटी खाएं, भूख से ना मरें, बग़ैर इलाज के ना मरें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम बताइए, जिस तरह खान साहब के 4 साल के हुकूमत में पेट्रोल सिर्फ 35 रुपये बढ़ा है, अब जो है ना सिर्फ पिछले एक वीक में पेट्रोल 60 रुपये बढ़ा है। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कोई कम की है जो इन लोग का आई इसी वजह से थे कि हमने महंगाई कम कर दी है और हमने खान साहब को घर भेज के पाकिस्तान के हालात अच्छे करने हैं। इन्होंने महंगाई मार्च के नाम पर एक मार्च किया ना, असल में इनका एजेंडा यही था कि एक जो मुखलिस और मुहिब्बुल वतन और वतन का ख्याल करने वाला और अवाम के हकूक़ का ख्याल करने वाला लीडर है, उसको हटाया जाए, क्योंकि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नहीं था। ठीक है, वो ये चाहते थे कि ना उनका मुल्क जो है, उनके अवाम जो हैं वो खुद मुख्ताराना फ़ैसले करें, उनका मुल्क आज़ाद हो। और जिसकी वो बात भी करते थे कि 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अभी तक हम ज़हनी ग़ुलाम हैं और अभी तक हम उस तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। तो ये बातें करने वाले और एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले और अमेरिका को ललकारने वाले और उसको अड्डे ना देने वाले एक जो लीडर हैं हमारे, उसके मुकाबले में ये भिखारी
بدکاری اور گھٹیا اور گرے گھسے پٹے لوگ جن کو نہ ملک کا خیال ہے نہ قوم کا خیال ہے، آتے ساتھ انہوں نے پیٹرول بڑھایا 60 روپے ایک دم سے، اور جبکہ ہمارے پورے ٹینیور جیسے آپ جانتے ہیں کہ 35 روپے بڑھا، اور اس میں 5 روپے کر کے بڑھتا تھا، اور وہ انٹرنیشنل میں جیسے وہاں پہ انٹرنیشنلی پرائسز بڑھتی تھی اس طرح سے، اور یہ کتنا فساد ڈالتے تھے دن رات۔ آپ کا یہ بکا ہوا میڈیا جو ہے یہ پروگرام کرتا تھا کہ مہنگائی کر دی اور انکمپیٹنٹ ہیں، ان کو چلانا نہیں، ملک چلانا نہیں آتا، تو عوام کا برا حال ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ اب ان کو دکھتا نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں سے آپ نے دیکھا کون سے چینل ہیں، کون سے لوگ ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ دے دیتے ہیں، یہ انہوں نے جوڈیشری کو خریدا، انہوں نے آرمی کے پیر پکڑے، انہوں نے میڈیا کو خریدا، یہ ہر طرح جو آپ کا قوم کا اپنی قوم کا لوٹا ہوا آپ کا پیسہ ہے جو یہ ان لوگوں کو دے کے خرید کے اور اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اسی لیے آئے کیونکہ انہوں نے جا کے امریکہ کی منت سماجت کی۔ جب یہ بلاول گیا وہاں پر تو انہوں نے منت سماجت کی کہ آپ ہمیں لے آئیں اور ہم جو بھی آپ کہیں گے تو وہ ہم کریں گے، اور یہ انہوں نے وہ کیا۔ آپ نے یہ دیکھا، انہوں نے ان کو قوم کا خیال ہے کیا؟ ان کو یہ خیال ہے کہ یہ عوام جو ہے یہ کس طرح سے کوپ کرے گی؟ یہ صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، یہ پیٹرول کے ساتھ آپ کی روزمرہ کی زندگی کی ساری چیزیں مہنگی ہوئی۔ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیے گا چند دنوں میں لوگ آ جائیں گے سڑکوں پر، نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی آئے گی بلکہ ساری کی ساری قوم آئے گی، یہ نون لیگی بھی نکلیں گے ان کا خلاف، آپ دیکھیے گا۔ اچھا میڈم، آپ لوگ جس طرح خان صاحب ایک محسوس صرف نون لیگ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حکومت تو 11-12 پارٹیوں کے اکٹھا ہے، اس میں ANP ہے، GOI ہے، پیپل پارٹی ہے، تو آپ لوگ کیوں صرف ایک واحد جماعت نون لیگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ پیچھے پڑنے سے کیا مراد ہے بھئی؟ اگر ہم کہیں کہ یہ جو سامنے پوسٹر نظر آ رہا ہے یہ پوسٹر ہے، اس کو اگر ہم پوسٹر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم ایک چور کو چور نہ کہیں، منی لانڈرر کو منی لانڈرر نہ کہیں، ایک کلر کو جس نے ایک بچر آف ماڈل ٹاؤن کو اگر ہم بچر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے 30 سال حکومت انہوں نے کی ہے تو ان کا کیا دھرا ہے، انہوں نے اس ملک کو اس طرح کی دلدل میں دھکیلا ہے نا، تو جب بات ہوتی تو آٹومیٹیکلی اس سے انہی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، بیکاز وہی اس کے کلپریٹ ہیں، انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، انہوں نے آپ کے ملک کو اس حال تک پہنچایا، تو ڈیفینیٹلی ان کا نام تو آنا ہے نا۔ میں جواب دوں اس کا؟ ٹھیک ہو گیا۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب صرف نون کو یا پی ٹی آئی والے صرف نون کو نہیں ٹارگٹ کرتے، زرداری کو بھی چور کہتے ہیں، فضل الرحمان کو بھی، مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈیزل کہتے ہیں، اور باقی بھی بہت سارے لوگوں کو۔ تو میرے خیال میں عمران خان 11 جماعتوں کا جو یہ PDM ہے ان سب کے خلاف بولتے ہیں، آپ ان کی تقریریں سن لیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نون کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم PM جو ہے وہ نون کے ہیں، اور نون جو ہے وہ اس وقت میرے خیال میں ہائی لائٹ ہو رہی ہے، تو نون زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہے، لیکن سب سے ان کو گلا ہے کیونکہ ان ساری جماعتوں نے پاکستان میں حکومت کی ہے نا، ان ساری جماعتوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ایک جماعت نے نہیں لوٹا، انہوں نے باریاں لی ہیں، کبھی ایک کی باری، کبھی دوسرے کی باری، کبھی تیسرے کی باری، اور ان لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اور ملک کا خون چوسا ہے، اس عوام کو جو ہے اس لیول تک پہنچائے ہیں کہ روٹی کھانا مشکل ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک غریب بندہ، ایک مزدور، ایک دہاڑی دار، ایک جو ہے آپ کا ڈرائیور 25-30 ہزار روپے لینے والے جتنی بھی قوم ہے وہ روٹی کیسے کھائے گی؟ وہ تو سوکھی روٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ بہت شکریہ میں